मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार ये की शहनशाहे वाला की आमद आमद है ये की शहनशाहे वाला की आमद आमद है कौन से शाहे वाला की आमद आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार सरकार की आमद सरदार की आमद मंतार की आमद सब मिलकर बोलो शर्माना छोड़ो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार तो तन्हा कौन है আচ্ছা এতক্ষণ তো আল্লাহ রাসূলকে দেখেছেন তাই না আচ্ছা অনুষ্ঠান কি ভালো লাগতেছে আপনাদের আরেকটু জোরে বলেন না অনুষ্ঠান কি ভালো লাগতেছে নারে তাকবীর আচ্ছা আল্লাহ রাসূলকে দেখেছেন মহব্বত করে এখন আল্লাহকে কে কার থেকে জোরে ডাকতে পারেন আজকে অনুষ্ঠান থেকে দেখিয়ে দেন বতনহা কোন হে বাদশাহ কোন হে মাশাআল্লাহ মেহের বাবু কোন হে अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों का जान है अल्लाह अल्लाह मेहर बाबू कौन है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह या रब्बल आलमीन আরেকটু জোরে আপনারাই কিন্তু বলেছেন আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে যদি গলাটা ছেড়ে যায় কারো কোনো আফসোস নাই আরেকটু জোরে ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তাহাল আমিন ফি কুল্লি ওয়াক্তিন ওয়াহিদ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ তেরা মেরা রিশতা ক্যা আমাদের সম্পর্ক কার সাথে আল্লাহু আল্লাহ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত কি সবাই থাকবেন ইনশাআল্লাহ কারা কারা থাকবেন